Wala na. Tayo na. Baligay ka na, Josh. Baligay ka na. Small DPS. Small. Don't drop east. Yan na. Pushing W's. Okay. Pull dips. You can pull dips. You can pull heal. You can do anything you want. Whatever you want. But kung maging aso ka. Hindi, nag-roll ako. Hindi guys, na tayo. 15 minutes na lang mapping tayo. Bilisan nyo. Dodge. Okay. Wala kasi nagpa-rewind the HP cut eh, sabi. Hey. 3. Okay, Sig. Defensive Sig. Dodge. Okay. Wala ang dodge. Mana, Defensive bird. 2. Madaw, niiwan sa labas. 3. Defensive block. Whoa. What happened? Masyado ka atang pumunta sa gilid, malilipas kayo. Okay, be ready to dodge. Traffic reset. Dodge. Madaw, niiwan sa labas Ready defensive, Sig. Ready. Tanong lang eh. So, advance mag-isip, Pern. Okay. 2 seconds defense. Ating mana. Uy, yun lang. Grabbing mana. Defensive block. Teka. Pakens. Napul mo mana gagang po. Para sa mana. Doon ko na hit. File to siege. Activation niya, may activation. 3. Okay, akin. Good. Lagi, di pa pala. Dodge. Wow! Another one. 2. Ating mana. 3. Boy. Ano ba? 4. Defensive Sig. Ang patrap dito sa likod. Alis tol. Defensive block. Teka. Wow. Okay. Lagi, wala akong defensive. Okay, be ready to dodge lang. Ayun, meron ito. On time. HP cut ready na. Okay lang. Sige, wait lang. Ating mana here. Ano tumama pa din yun? Basta ako. Sige. Kapit na yung chip. Be ready to dodge sa akin. May HP cut na ba? Kahit sa end lang ng circle kayo lalabas. It's gonna be. Ako meron. Sige, tikit ka. Okay. Labas ka lang, Sig. Labas na. Malapit na itong magana. HP ka. Wow. 100 HP si Josh. Pahil. Lagi, dito na dahil. Geekbugs. Gago, walang kwenta geekbugs pag wala kang HP. Dodge. Paano? Dodge ni Josh yung heal. Gago may kasi. Following instructions. Following instructions. Na. Okay, HP cut. You can boot in. Wait for it. Helmet now. Okay, good. Enigmatic on chamber. Himas. Gagi. First defensive now. First defensive. Mamatay si Imas. Teka, walang ano. Okay, just dodge. Dodge. Traffic reset. Stop. Reset. Second defensive. Block defensive. Drop ng druid sa likod. Ayun na kay Josh. Yun. Ito tinapon. Stack up. Okay, tutulak to. Katapos ng tulak, tuturo. Oh, wow, dodge pala. Ano?
Dropping reset. Okay, tumuro. Station. Tinuro. Kanino? Himas. Lapit kay Himas. Defensive, first defensive. Okay, AFK ata. Ako na lang. Dodge. AFK nga si Sing. Sing. AFK. Dropping mana. May tinapon na naman ata yung anak niya. Okay, dropping reset. Dodge na. Dodge. Huwag niyong i-revive siya. Re-reawaken ko na lang siya pag May salita na. salita na. So, Fail ako. Pwede nyo naman siya. Ay. Be ready to dodge. Okay, tuturo to, Fred. Tuturo. Yun, tumuro na. Joseph, Dino. ako yung tinuro. Si Sky. Hindi ako. Hindi ba? Wrong hole. Wrong hole. Dodge. Mana here. Birds. Aray ko. Putang ina mo sa Okay, be ready to dodge. Dodge na. Fail ako. Thank you. Okay, be ready to dodge. Ginawala Be si ready to dodge. Be ready to dodge. Dodge na. Dropping mana here. Nakadapa na yung tinamaan. Defensive ba? Okay, tomorrow. Akin. Chamber. Himas. Uy, namin doon. layo. Tagi. Gagi, sorry. Sa akin pala yung enig. Reported. Dropping reset. Ako ka. Uy, buti na lang na-touch ko. Patak daw siya si Sig. Wait lang. Diyan na yata. Wait lang. Ako Tek na naman ang madon. Dodge. Dropping mana yung Ako. Ilan nag-ano ako? Mag-dodge kayo. Okay. Yan na. Sorry lang. Wait lang, wag mo muna i-accept. Wag mo muna i-accept. Yan, accept mo na dropping reset. Okay, tuturo to. Ay, di pa. Uy, ba't sabay yung kutsilyo tsaka yan? First defensive now. First defensive. Dikit-dikit pag Pa-drop ng mana dito sa Ayun, south. tumuro. Kay Josh. Ayan, the chosen one. Ayun, dito. Sacrificial lamb. Second defensive if meron. Okay, thank you. Di na ako magdadad. Okay. First defensive if meron. Wala. Oh, yes, sir. Wala ko. Papay sila. Na. 3. Okay na. Okay, be ready to dodge. Fail ako. Ready defensive. Agad. Tutulak to, tapos tuturo. Tuturo nga. Ako. RMT. Padikit. Okay, defensive now. Sig. Mana yung dito. Ayun lang. What is mana daw? Yan, Ang galing yung talaga Purple ni- the Beer. Cleanse. Second defensive. Black defensive. Okay. Patayin nyo na. 1451 na. Tayo na natin. Gagawin napapay na ako. Ayun. Tuturo to ha. Fail ako. Tuturo. Ay, hindi ako na. Ay, sorry. 3. Hindi ako na. Tumuro. Sa akin. Chamber. Mana yung mana. All mana. Defensive sig. Josh, huwag mo layo sa akin, gago. Sorry. Bakit pala? Oh, mamamatay uli ako. Yep. Parang ganyan na nangyari sa akin ng Dancing Queen eh. Wait lang. Defensive. Ito mga to. Ayaw magsinad. Mana here. So, 3. Wait lang.
Kago, Ferd. 4, be ready to dodge. Be ready to dodge. Lahat, gag. Dodge sig. Okay, tumo. Shaggy, wala akong inig, wala akong inig. Shoti. Walang inig, walang inig. Goodbye to you, my friend. Yun! Nag-double tuloy kami. Boy. Dodge. Dodge siya, walang defensive. Wala na akong perfect. Be ready to dodge. Gago, alam mo bakit sinusundan yun? Nag-drop ako ng mines. Sumabog ako. Bakit dyan? Oh, mamamatay uli ako. Yep. Wag kayo dito sa side ko. Matatamaan kayo sa radius ng hit ng boss. Pwede defensive. Sige, first defensive. Wala na lang. Asian. Patayin nyo na. Patay na to. Okay. There we go. Okay, sabaw. Yawit. Bulo lang. Bulo yung itang nakita ko, gago. Sabaw games. Okay, Dalawang open blue nyo yan kung sino kapag gusto mag-open. Naman, isa. Ay, Ako na. Ilan ba? Dalawa? Isa lang. Dalawa. Double P. Ako doon sa isa. Double 2PP. Okay, go, open. Go. Sana swerte ka. Oh, Ang bantot. Wow. Bigyan na natin sa scout yung iba. Swerte nga. Tara na. Fred, mabantot. Wow, Open. tingin na. Ano yun? Open. Uy, dalihan nyo na. May shooting Dali. pa tayo. Yun! Pangit din. Di nagugas ng paa. Huwag na kayong mag-expect for pag tier 7 lang na purple. Okay, Kebs. Para naman tayo kanina. Pa-check Kebs. Okay.